मुफ्ती साहब के बयानात के लिए सब्सक्राइब करें मुफ्ती इनामुल हुसैन ऑफिशियल। इसमें किसी भी एतबार से हम किसी और के हवाले नहीं कर सकते। ये शुरू से हमारे पुरखों ने दीन के लिए अल्लाह के नाम पर वक़्फ़ की हुई चीज़ें हैं, तो ये हमारी थी, हमारी ही रहेंगी। और इसके लिए मौजूदा दौर में जो हुकूमत ने जो कानून बनाने की कोशिश की है और उस कानून की हम सख्त तरीक़े मुखालफत करते हैं। तो इसी तरह जंतर मंतर से लेकर आज तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जितने भी एहतजाजात हो रहे हैं, उन तमाम एहतजाजात की हम तायीद करते हुए जिस तरह उन्होंने आवाज़ लगाई उस आवाज़ को हम लब्बैक कहते हैं। और लब्बैक कहते हुए ये बात दायर करते हैं कि किसी भी तरह की चीज़ के हम हर चीज़ की मुखालफत करते हुए इस वक्त तरमीमी बिल की हम मुखालफत करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी साहब ने कल रात में कल असर की नमाज के बाद एक वीडियो पूरे हिंदुस्तान में लिख करवाई कि आज जुमा की नमाज में एक साइलेंट प्रोटेस्ट दर्ज करवाया जाए। तो हम हाथ में पट्टियां बांधकर ये ऐलान करना चाहते हैं कि हम किसी भी सूरत में वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ जो भी कानून बना है हम उसके लिए राज़ी नहीं हैं। वक्फ बोर्ड उसके ख़िलाफ़ उस कानून की हम मजम्मत करते हैं और ये एहतजाज हम दर्ज करवाना चाहते हैं। और हमारी जामा मस्जिद गोरी पाडला के तमाम ज़िम्मेदारों ने और तमाम मुसल्लियान इकराम ने और तमाम नौजवानों ने मिलकर इस एहतजाज को दर्ज करवाया है। दुआ करें कि अल्लाह ताला इस एहतजाज को कबूल फरमा कर उसके बेहतरीन नताइज हमारे सामने आए तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। अमलाक के साथ गलत सलूक इख्तियार करने के साथ साथ गलत सलूक इख्तियार कर रहे हैं तो उनकी वजह से हम ये पूरे वक्फ अमलाक को गैरों के हवाले कर दें या किसी और के हवाले कर दें, जिससे हमारा मजहबी तशक्कुस भी ख़त्म हो जाए और हमारी आज़ादी छिन जाए। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मैं उन तमाम मुसलमानों से इस बात की अपील करता हूँ जो ये चाहते हैं कि भी इस बिल से खुश नज़र आ रहे हैं, वो बिल्कुल भी खुश ना हो। ये उनकी वक्ती बेवकूफ़ी है और आज की भी बेवकूफ़ी है और आइंदा वो सबसे बड़े बेवकूफ़ नज़र आएंगे। तो इसके लिए मेरी गुजारिश है वो मुसलमान भी अपनी सोच से बाज आ जाएँ। अगर हमारे दरमियान मेरे जिस्म में कहीं फोड़ा लग गया तो उसका मुझे इलाज करना है, ना कि मैं उसको मुझे पूरा हाथ काट के फेंक देना और उससे मुझे खुश हो जाना चाहिए, बल्कि ये बिल्कुल गलत ख्याल है। अल्लाह ताला ऐसा ख्याल करने वाले से हम सबकी हिफाजत फरमाए। तमाम नौजवानों को सलाम करते हैं। इंशाअल्लाह इसी तरह जब भी उलमाए कराम, बड़े बड़े उलमाए कराम, हमारे कायदीन जब भी आवाज़ देंगे, हमारे मुसलमान एक प्लेटफार्म होकर इसी तरीके से जामा मस्जिद ने हमारा जामा मस्जिद के साथ मसाजिद ट्रस्ट कमेटी के पूरे ज़िम्मेदारान भी इंशाअल्लाह इसके अंदर जमा होकर ही अपने अपने मस्जिद के अंदर साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे मोहल्ले से यानी कि गोरी पाला से तरीके जामा स्पेट से लेकर जामा स्पेट हल्के से लेकर तमाम एक प्लेटफार्म के ऊपर तमाम मसाजिद, तमाम नौजवाना, तमाम बुजुर्ग हजरात, उलमाए करम ये जमा होकर एक साइलेंट प्रोटेस्ट है। उस कायम तहे दिल से तमाम मुसल्मान कराम का, मोहल्ले के नौजवानों का, उलमाए कराम का तहे दिल से जामा मस्जिद कमेटी शुक्रगुजार है। कहने वाले ने कहा था मसाइल कैसे भी हो ता क़यामत रह नहीं सकते, ये जालिम जुल्म की बनकर अलामत रह नहीं सकते। जिनका अज़्म है कि हमको चैन से जीने नहीं देंगे, वो जान लें कि खुद भी सलामत रह नहीं सकते। हज़रात गिरामी, अभी हमारे बहुत से फाजिल मुक़र्रिरीन ने यहाँ गुफ्तगू की और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदगान ने भी यहाँ बातचीत की। जब हमारे सिख भाई यहाँ बड़े अज़्म हिम्मत के साथ गुफ्तगू कर रहे थे और इस बात का ऐलान कर रहे थे कि ये लड़ाई सबको मिलजुल कर लड़नी है, उस वक्त मुझे ये ख्याल आ रहा था कि नूर की ये किरण जुल्मात पे भारी होगी, रात तुम्हारी है तो क्या सुबह हमारी होगी। मेरे भाइयों, इस दहली ने बहुत से इनकलाबात देखे हैं। एक वो भी इनकलाब देखा इस दहली ने कि जब अपने हक की लड़ाई के लिए हमारे किसान भाई आए और उन्होंने हुकूमत को अपने आगे झुकने पर मजबूर किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे किसान भाई रोजी रोटी और जान के मसले को लेकर आए थे,
وقف کا معاملہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم کسی بھی قیمت پر اس میں حکومت کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، اس ملک کا جو رخ اور رویہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ملک میں برسر اقتدار طبقہ جس راستے پر جا رہا ہے، اس سے ملک کے باشندوں کی تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، محبت ملکوں اور خاندانوں کو جوڑنے والی چیز ہے اور نفرت ملکوں اور خاندانوں کو توڑنے والی چیز ہے۔ نفرت کے راستے پر جو لوگ چل رہے ہیں اور ملک کو چلانا چاہتے ہیں، وہ جان لیں کہ اس میں ملک کی سالمیت اور بقا نہیں ہے۔ اگر ملک باقی رہے گا تو محبت کے ساتھ اور ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کے ساتھ باقی رہے گا۔ یہی پیغام آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ہے کہ ہم سب اس ملک میں متحد ہو کر محبتوں کے ساتھ جیتے رہیں۔ ہمیں اس بات کی، ہمارے لیے یہ بات نہایت افسوسناک ہے کہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے وہ رویہ اپنایا جو دوہرا رویہ کہا جا سکتا ہے، اور جے پی سی کے چیئرمین نے جس طرح کا بیان چند دن پہلے دیا ہے، اس نے یہ واضح کر دیا کہ وہ امینڈمنٹ بل میں ترمیمات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ کسی مخصوص ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ہماری طرف سے یہ بات جب کہی گئی کہ ہم اس سلسلے میں آگے بڑھیں گے اور احتجاج ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شاہین باغ کی طرز پر کوئی احتجاج کیا جائے، تو کہنے والے ایک شخص نے کہا کہ جلیان والا باغ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہم ان کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ جنرل ڈائر کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، آپ کی گولیاں کم پڑ جائیں گی، ہمارے سینے کم نہیں پڑیں گے۔ آپ کس کو دھمکی دے رہے ہیں اور آپ کس قوم کو مخاطب کر رہے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو خون کی ننھی منی ندیوں سے ڈرا کر آپ اپنے ایجنڈے پر چل سکیں گے؟ سن لیجئے، ہم وہ ہیں کہ خون کے بحر قلزم سے گزر کر بھی داستان عزم و عزیمت لکھ کر آپ کو دکھا دیں گے۔ میرے بھائیوں، آج یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم جلیان والا باغ بنا دیں گے۔ اس وقت کیا ہوا تھا میں یاد دلانا چاہتا ہوں۔ جب گولیاں چلائی گئی تو وہاں پر ہندو بھائیوں کی، سکھوں کی، مسلمانوں کی لاشیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی پڑی ہوئی تھی۔ آج بھی ہم اسی راستے پر ہیں، اور آپ اگر انگریز کے راستے پر جانا چاہتے ہیں تو سن لیجئے، اتیاچار کرنے والے کبھی اس دنیا میں عافیت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ اگر آپ انگریزوں کا راستہ چننا چاہتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا انجام بھی وہی ہوگا جو انگریزوں کا انجام ہوا تھا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس ملک کے مسلمانوں کا سب سے متحدہ اور مشترکہ پلیٹ فارم ہے۔ اگر وہ یہ آواز دے رہا ہے کہ وقف ترمیمی بل کو واپس لیا جائے تو حکومت کو اس بل کو واپس لینا چاہیے۔ یہ مت سمجھیے کہ صرف چند ہزار مسلمان جمع ہوں گے اور بات مکمل ہو جائے گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ آواز دے گا تو پورے ملک کے مسلمان